आज म तपाईहरुलाई यो B.Ed सेकेन्ड इयरको रिडिङ्स फर द न्यू होराइजन्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ मेजर सब्जेक्टको इङ्ग्लिस सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो युनिट 2 सोसाइटिज एन्ड कल्चर भन्ने युनिट 2 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसमध्ये पनि लेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ लेसन यो 1 रहेको छ कल्चरल प्लुरालिजम भर्सस कल्चर इन सिंगुलर भन्ने यो लेसन 1 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ केही सल्भ गरेका क्वेशनहरु चाहिँ आज म तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु यो सल्भ गरेका क्वेशनहरुले चाहिँ तपाईहरुको लागि के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसमा भएका टोटलको जस्तै यो लेसन 1 छ लेसन 1 मा यो क्वेशन यो सल्भ गरेको क्वेशनहरुले चाहिँ के बुझ्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलै त्यसको बारेमा यो टेक्स्टको बारेमा चाहिँ लेसनको बारेमा चाहिँ बुझ्नको निम्ति चाहिँ यो सल्भ गरेका केही क्वेशनहरुले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो सल्भ गरेको क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु यहाँनिर ए नम्बरमा रहेको छ डु यु लाइक टु ह्याभ वन कल्चर अर मेनी कल्चर्स इन अ country? Why not? Nepal is a multicultural country. Its cultures are unique to the world. Nepal has been able to maintain unity in these all diversities. This cultural diversity is also the major attraction for tourists in Nepal that has formed the backbone of economy. Having been familiar with such fact, I prefer many cultures to be in a country. यो चाहिँ ए को आन्सर रहेको छ मैले तपाईलाई भन्दै आइरहेको छु यो क्वेशनहरु सफिसिएन्ट तपाईको निम्ति सफिसिएन्ट हुँदैन यसमा यो आन्सर चाहिँ अझ तपाईले यसमा चाहिँ अरु कुराहरु तपाईले चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ मेन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ यो यसको यो मेन अब थीम भनौं अथवा यो क्वेशनलाई स्टार्ट गर्नको निम्ति यो कुराहरु चाहिँ तपाईलाई यहाँ दिएको छ तपाईले यसलाई अलि धेरै कुरा एक्सप्लेन गरेर तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ है आन्सरको निम्ति चाहिँ ठिकै छ अब क्वेशन नम्बर बी मा जान्छु म व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ कल्चरल प्लुरालिजम हाउ इज इट इन कन्ट्रास्ट विथ मोनोकल्चर Culture simply refers to the customary beliefs, social forms, and material traits of a certain community that reveals their identity and especially associated to religion and race of the people. It is the integrated pattern of human knowledge, belief, and behavior that depends upon the capacity of learning and transmitting knowledge to succeeding generations. The state of practicing diversity of cultures in a political territory is known as cultural pluralism. Modern anthropology focuses on the diversity of ways in which human beings establish and live their social lives in groups. It is the state from which the anthropological nation of culture is derived. Modern anthropology insists that culture must always be understood in the plural and judged only within its particular context. This idea of the plurality of culture contrasts with the idea of culture in the singular. This state of affair is known as monoculture. That monoculture refers to the aspect where only one cultural group gets opportunity to prosper. यो चाहिँ बी नम्बरको आन्सर रहेको छ भने अब त्यसैगरी सी नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ What does cultivated human being means? How is it related to the growth of many cultures? People who have successfully attained the progress of intellectually, spiritually, and aesthetically through time with the growth of culture and rationality are supposed to be cultivated human being. Culture is regarded as the defining feature of cultivated human beings. It is because one's intellectual
spiritual and aesthetic development is greatly influenced by his/her socio-cultural life. D-मा रहेको छ, what is the idea of Franz Boas about cultures? Do you agree with him? Discuss with your friends in class. Franz Boas placed all cultures on equal position and rejected for cultural superiority. One culture is different from and equal to another culture. Each culture has culture has essence its own historically and teaches the behavior. He says that in contrast to the universal scale of progress assumed by the monoculture in modern anthropological stance has been surprisingly liberal in its insistence that culture must always be understood in the plural and judged only within its particular context. Each culture is related to a specific historically conditioned way of life. E नम्बरमा राखेको छ, what is the major bequest of Durkheim's anthropology? Do you agree that human behavior can be explained in a certain methodology produced? The major bequest of Durkheim's is that social science discovers their own distinctive object which provides methodological procedures to explain the human behavior. The social sciences will acquire scientific respectability in relation to natural sciences. He asserts that psychology is the idea that the discovery of the social sciences with a competitive edge is the methodological procedure through which human behavior can be explained. With this achievement, the social sciences acquire scientific respectability through the natural sciences. त्यसै गरी यहाँनिर अर्को अन्तिम F नम्बरमा रहेको छ, what do you mean by culture? The customs, ideas, belief, traditions and social behavior of a particular people or group is called culture. According to the places, the cultures of people are different from one another. Religion is also a small example of culture. Culture is studied through anthropology. The focus of anthropology is on plural cultures, diversity of ways which human beings establish and live their social lives within groups. यो चाहिँ रहेको थियो F नम्बरको एन्सर. लेसन 1 मा चाहिँ तपाईको निम्ति एफसम्म चाहिँ यहाँनिर क्वेसन एन्सरहरू रहेका छन्. यिनै क्वेसन एन्सरलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ यो कल्चरल प्लुरालिजम भर्सस कल्चर इन सिङ्गुलर भन्ने यो लेसनले चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नको निम्ति चाहिँ यसले धेरै नै तपाईलाई हेल्प गर्दछ. हुन्छ, आजलाई यति नै. मैले तपाईलाई लेसन 1 को मात्र आज तपाईलाई मैले क्वेसन एन्सरहरू मैले तपाईलाई सेयर गरेँ. आउने समयमा म अन्य लेसनहरूको यसरी नै म तपाईलाई चाहिँ यसरी यो क्वेसन एन्सरहरू म तपाईलाई सेयर गर्नेछु. तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला अनि त्यसपछि मेरो भिडियोलाई तपाईले सेयर गरिदिनु होला. अनि अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला.